अस्सलाम वालेकुम। खबरें हमारे चारों तरफ हैं। हम इनके असरात को न सिर्फ महसूस करते हैं बल्कि कबूल भी करते हैं, लेकिन इन तमाम खबरों में कुछ खबरें ऐसी होती हैं जिनके असरात बहुत गहरे, देरपा और हमारे लिए बहुत अहम होते हैं। 30 मिनट उन खबरों के नाम जिनके असरात आपके लिए अहम हैं। मैं हूँ पारस खुर्शीद और आज की हमारी पहली खबर है लोड शेडिंग के बारे में, जिसकी खराब सूरत हाल आने वाले दिनों में खराब तर होती वाज़े तौर पर नजर आ रही है। इस मुमकिन बहरान पर गौर के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने तवानाई कॉन्फ्रेंस भी मुनक्किद की। कॉन्फ्रेंस में मुल्क में बिजली और गैस के बहरान को गुड गवर्नेंस के फुकदान का नतीजा करार दिया गया। कॉन्फ्रेंस में जारी मंसूबों पर काम की रफ्तार को तेज़ करने और ज़ायदुल मियाद थर्मल यूनिट्स को कंबाइंड साइकिल टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल करने की तजवीज़ दी गई, जबकि कालाबाग डैम को मुतनाज़ा इशू करार देते हुए कहा गया कि ऐसे मुतनाज़ा मामलात पर अहल सियासी क़यादत ही इत्तफ़ाक़ राय पैदा कर सकती है। जबकि इस कॉन्फ्रेंस में पार्टी सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला शहबाज शरीफ ऐलान के बावजूद शरीक नहीं हुए। इस एनर्जी कॉन्फ्रेंस के हवाले से मज़ीद हम बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सूबाई वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह साहब। अस्सलाम वालेकुम राना सनाउल्लाह साहब। जी वालेकुम सलाम। जी राना सनाउल्लाह साहब, एनर्जी क्राइसिस के हवाले से आपसे बात करना चाहूँगी। PMLN ने एनर्जी कॉन्फ्रेंस की है और इस कॉन्फ्रेंस में भी लाइट चली गई, लेकिन इस कॉन्फ्रेंस में आपका कहना ये था कि ये जो एनर्जी क्राइसिस है ये 1994 के बहरान का, वो जो पॉलिसीज़ थी 1994 में, उसका नतीजा है। 97 में तो आपकी गवर्नमेंट आ गई थी। अगर ये चीज़ गलत थी, सही क्यों नहीं किया आपने उसे? देखें, इसमें ऐसा है कि इस वक्त भी जो यानी जनरेशन कैपेसिटी है वो कोई तकरीबन 20-22 हज़ार के करीब है, जबकि पूरे मुल्क की जो रिक्वायरमेंट है वो पीक आवर्स में भी कोई 16-17 हज़ार के मेगावाट के करीब होती है। अब इसमें मामला ये है कि ये सारे जो हैं ये पावर जनरेशन के जो स्टेशंस हैं ये सारे लगाए गए हैं पेट्रोल के ऊपर, तेल के ऊपर, और ये बिजली जो है ये बड़ी महंगी पड़ती है। और यही वजह है कि पेट्रोल जब मजीद महंगा हुआ है तो अब ये यानी राना साहब, नहीं रहे। मैं ये पूछ रही हूँ कि 94 की जो पॉलिसीज थी, अगर वो गलत थी, आप समझते हैं उसकी वजह से बहरान था, वो कंटिन्यू रही, उन्हें क्यों नहीं तब्दील किया गया, चेंजेस क्यों नहीं लाई गई ताकि ठीक हो जाए? 97 में तो आ गए थे ना आप दोबारा। देखें, बात ये है ना कि अगर आप बात मुकम्मल हो लेने दें तो फिर आपको भी और जो हमारे सामाईन नाज़रीन देख सुन रहे हैं आपको, आप कहिए। देखें, ये बात ये है कि इन्होंने जो उस वक्त एनर्जी के स्टेशन लगाए थे वो सारे इन्होंने जो है वो तेल के ऊपर लगाए थे, और वो जब एक चीज लग चुकी होती है तो फिर आप उसको आगे उखाड़ा तो नहीं जाता, फिर आप उसको आके यानी अगर खत्म करेंगे तो ज़ाया करेंगे। चाहिए ये था कि उस वक्त हाइडल जो है वो पावर जनरेशन के जो है वो मंसूबे बनाए जाते और डैम बनाए जाते ताकि बिजली जो है वो सस्ती पड़ती। अब भी इस वक्त भी अगर आपके पास पैसे हों तो आप अब भी जो है वो यानी जो है वो 16,000 के आप 18,000 जो है वो जनरेट कर सकते हैं और एक लम्हे के लिए भी लोड शेडिंग नहीं होगी। मसला तो अब यही है कि महंगी है, आपके पास पैसे नहीं है और इसलिए वो जो है। राना साहब, जो है 28 में 1998 यौम तकबीर रातों रात फॉरेन करेंसी अकाउंट से एक दिन रातों रात बंद हो सकते हैं, लेकिन ये इस तरह के एग्रीमेंट्स और ये चीजें जो हैं ये तब्दील नहीं की जा सकती हैं। खैर, मुझे ये बताइए कि PMLN ऑपोजिशन ना, फिर अगर आपने बात की है तो ये गलत फहमी तो नहीं ना आगे जो है वो बढ़नी चाहिए। जब आप इंटरनेशनल कंपनी से जब आप कोई एग्रीमेंट कर लेते हैं तो उसमें फिर जो है वो स्टेट एग्रीमेंट करती है ना, कोई एक फर्द तो नहीं करता, उससे पीछे हटना जो है वो फिर आपके लिए मुमकिन नहीं होता। जिन फॉरेन कंपनीज के साथ पावर जनरेशन स्टेशन को जो तेल पे थे लगाने के वायदे हो गए थे उनको आपने ऑनर करना था। जी अच्छा राना साहब, अब ये बताइएगा कि PMLN वफाक में अपोजिशन की पार्टी है और आपने एनर्जी क्राइसिस कॉन्फ्रेंस की, एक अच्छा स्टेप है, फिर आपने उस पर तजावीज़ भी दी हैं। कुछ लेट नहीं हो गया 4 साल के बाद? वो शायद इलेक्शंस भी तो आने वाले हैं ना अभी। देखिए, उसमें ये है कि ये पावर जनरेशन का जो टोटल कंट्रोल है वो वफाकी हुकूमत के पास है। वो ना 3.5 साल पहले हम अर्ली थे या लेट थे और ना अब।
یہ تو فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے کہ رانا صاحب، فیڈرل گورنمنٹ سے آپ نے بہت سارے ایشوز تھے، ان میں سے کافی سارے ایشوز پہ ان کو منا لیا ہے، اپنی باتیں منا لی ہیں. یہ جو لوڈ شیڈنگ ہے، یہ جو کرائسس ہے، اس پر آپ ان پہ دباؤ نہیں ڈال سکتے تھے؟ سب سے زیادہ تو پھر آپ ہی سے متاثر ہو رہے ہیں نا. دیکھیں، اس پہ دباؤ آپ کے علم میں ہوگا، اور یہ پورا زمانہ اس بات کا گواہ ہے کہ انرجی کرائسس، کرپشن، بیڈ گورننس، اس کے اوپر اپوزیشن نے ہمیشہ ایک آئینی اور جمہوری طریقے سے جو ہے وہ دباؤ ان پہ ہمیشہ جو ہے وہ رکھا ہے. اور جمہوریت میں دباؤ اور احتجاج کی جو ہے وہ کچھ شکلیں اور کچھ لیمیٹیشنز ہوتی ہیں. اب آپ بالکل یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے وہ سول نافرمانی شروع کر دیں اور پورا جو سسٹم ہے اس کو اب آپ نے وفاق کی بات کر دی ہے. وفاق مطلب پیپلز پارٹی، اور پھر وہی ووٹ بینک کی بات آ گئی ہے. جی رانا صاحب، مجھے یہ بتائیے گا، اب یہ جو انرجی کرائسس ہے، ظاہر ہے اتنی بڑی، اور اسپیشلی اگر ہم پنجاب کی بات کریں تو اب اتنی بڑی آپ نے انرجی کانفرنس جو ہے وہ کر ڈالی ہے انرجی کرائسس کے حوالے سے، ظاہر ہے آپ کے سامنے کچھ ایشوز تو ہوں گے. آپ کے خیال میں اس کے مین ایشوز اس پر یا ریزنز کیا ہیں؟ کیا کوئی مس ہینڈلنگ ہے، یا مس مینجمنٹ ہے اس پہ، یا ریسورسز کی کمی ہے؟ دیکھیں، ہمارے سامنے جو ہے وہ مین ایشو اب یہ ہے کہ اب یہ 18ویں ترمیم کے بعد جو ہے، جب یہ صوبوں کو بھی کسی حد تک جو ہے یہ اختیار منتقل ہوا ہے، لیکن پھر بھی اس میں پرمیشن جو ہے وہ اجازت نامہ NOC جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ سے لینا پڑتا ہے، اور وہ پروسیجر جو ہے وہ تقریباً کوئی جو ہے وہ 10 سے 18 ماہ کا پروسیجر ہے. جی. تو ہمارے پیش نظر یہ ہے کہ ہمارا جو نہری نظام ہے اور جو کول بیس جو انرجی جنریشن ہے، ہم اس کے اوپر جو ہے وہ توجہ دیں. اس سال ہم نے 10 بلین 10 ارب روپے جو ہے وہ رکھا تھا. ٹھیک ہے. انرجی کرائسس کے حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گی، سرتاج عزیز صاحب نے اس میں یہ کہا کہ یہ جو کالا باغ ڈیم کا سیاسی ایشو ہے، یہ ایک اہل قیادت ہی اتفاق رائے اس پر پیدا کر سکتی ہے. 2 دفعہ آ چکے ہیں آپ وفاق میں، تو کیا نہیں کچھ اس سلسلے میں؟ دیکھیں، اس میں یہ بات تو ان لوگوں سے پوچھیں جو 11 سال اور 9 سال بیٹھے رہے. آپ اپنی بات بتائیں نا، آپ نے کیوں نہیں کیا؟ ان سے بھی پوچھ لیں گے. آپ بتائیں. سول گورنمنٹس کو، جن کو جو ہے وہ یعنی آنے کے بعد جو ہے مختلف بحرانوں میں مبتلا کر کے کسی کو 2 سال بعد اور کسی کو 2.5 سال بعد جو ہے وہ چلتا کیا، تو یہ کنسنسس جو ہے، یہ اگر 1992 میں مسلم لیگ نون نے جس طرح سے جو ہے یہ کنسنسس پیدا کیا تھا NFC کے اوپر اور پانی کے ایشو کے اوپر، اگر موقع ملتا تو شاید اس کے اوپر بھی کنسنسس جو ہے وہ ہو جاتا. ٹھیک، بہت شکریہ. رانا ثناء اللہ پنجاب کے وزیر قانون ہمارے ساتھ موجود تھے، بات کر رہے تھے انرجی کرائسس کے حوالے سے جو PMLN نے ایک کافی بڑی کانفرنس کی. وقت ہوا ہے ایک بریک کا، لیکن بریک سے پہلے ہمارا آج کا فیس بک سروے سوال دیکھتے ہیں سوال کیا ہے. اور آج کا ہمارا فیس بک سروے سوال یہ ہے کہ کیا ٹیسٹ اور ون ڈے کرکٹ ٹیم کے کیپٹن الگ الگ ہونے چاہیے؟ اس سروے کا سوال ہم آپ کو جواب بتائیں گے بریک کے بعد. دیکھتے رہیے گا 30 منٹ.